বাংলাদেশের সীমান্তে দেখা মিলল বোরকা পরা এক রহস্যময়ী নারীর। আপনি কে প্রশ্ন করতেই গড়গড় করে হিন্দি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন তিনি। इंस्पेक्टर जो हुआ क्या था? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? हाँ, आपको क्या बोला? मैं तो जो था वो पंचगढ़ में था। पंचगढ़ से यहाँ पर लेके आया। বাংলাদেশের পঞ্চগড়কে ভারতের অংশ মনে করেন বোরকা পরিহিত এই নারী। पंचगढ़ जो था उसकी उस पर था। आप किधर लेकर आया? आप ये बोलिए जस्ट पंचगढ़ का बांग्लादेश है? पंचगढ़ का बांग्लादेश के अंदर? नॉट इंडिया के अंदर? जी नॉट इंडिया। पंचगढ़ के बांग्लादेश में है? हाँ बांग्लादेश में, इंडिया में तो नहीं है। मुझे तो लगा पंचगढ़ इंडिया है। नहीं सीरियसली नहीं है। বরিশালের মুক্তা নামের এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে এসে পঞ্চগড়ের বামনপাড়া এলাকায় আটকে যান বলে জানান বোরকা পরিহিত 23 বছর বয়সী সানজিদা রুনা। तो मुस्लिम ही के पास ही आया था। मुक्ता का विलेज का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? पंचगढ़। पंचगढ़ नहीं, वो तो बांग्लादेश है। मुक्ता बांग्लादेशी है। पंचगढ़ मुक्ता जो है वो बोरीशाल का। बोरीशाल का? उसको मैं नहीं जानता, वो मुझे यहाँ से हुआ था, मतलब वो मुझे लेके गए। हम तो हमेशा पंचगढ़ से मतलब फ्रेंड के साथ बात करते हैं। পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর সীমান্ত এলাকায় সন্দেহের জেরে আটক করা হয় সানজিদাকে। ভারত থেকে বাংলাদেশে তাকে নিয়ে আসা হয় বলে জানান তিনি। यहाँ पर बैरिकेड नहीं, तो मैं तो घुस गया, घुस जाने के बाद चला भी गया। ভারতের নারী বাংলাদেশে আটক হয়েছে এমন গুঞ্জন থেকেই আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন এসে প্রশ্ন করেন সানজিদাকে। आपका नाम संजीदा लूना? नॉट रूना, रूना। रूना है रूना। आपका फादर्स नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? नाम जो है वो तो है सालू। 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 हाँ। आपका विलेज का नाम क्या है? ग्राम? बांद्रा। बांद्रा। बांद्रा? हाँ, मुंबई मुंबई मुंबई। मुंबई तो एक राष्ट्र है। जो लोकेशन है वो है बांद्रा, मुंबई का बांद्रा। মুম্বাইয়ের বান্দ্রাতে নিজের বাড়ি বলে দাবি করেন সানজিদা। বাবার নাম সাল্লু, মায়ের নাম শান্তি, নানির নাম সাফিয়া। এ সময় তার মা বাংলাদেশি বলেও দাবি করেন তিনি। माता नाम शांति। शांति। बांग्लादेश जो है मेरा नानी का घर है। आती हुआ जाना चाहते हैं? कौन जगह है? अभी मेरा नानी जो है वहाँ वहाँ की जो है ना स्थानीय है। आपका नानी का नाम क्या है? नानी का विलेज क्या है? नानी का जो नाम है उसका नाम है साफिया। সাফিয়া। ওকে, নানির নাম সাফিয়া। সানজিদার মোবাইল নম্বর, ফেসবুক আইডি বা তার পরিবারের মোবাইল নম্বর জানতে চাইলে সে জানায় তার বাবা তাকে মোবাইল চালাতে দেয় না। তার বাবারও নেই কোনো মোবাইল। তার কোনো বন্ধুর নম্বরও তার জানা নেই বলে জানান তিনি। पंचगढ़ तो इंडिया, ये तो बांग्लादेश। मैं तो फिर बोला तो बांग्लादेश में आया तो तब तो मैं बॉर्डर में आ गया। ये जो बांग्लादेश है ये मुझे नहीं मालूम। पंचगढ़ जो है वो मेरा कंट्री का अंदर है, वो मुझे मालूम। ভারতীয় এ নারী জানান বান্দ্রা থেকে সে গাড়িতে করে শিলিগুড়ি আসে, এরপর আসেন পঞ্চগড়। মেয়েটা ব্রিজের এই পারে দাঁড়া ছিল, আর একটা ছেলে ওই পাশ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে আসে, এই মেয়েটার কাছে দাঁড়াইল, আমিও ওইখানে দাঁড়ায় আছি। পরে তখন আরেকটা ছেলে আসে, মেয়েটার সাথে কি গল্প করলো, কানে কানে গল্প করে ওরা তখন চলে আসলো, আমরা তখন চলে আসলাম। আসার পথে দেখি হঠাৎ করে আবার ভজনপুরের ওইখানে মানে রাস্তায় ফাঁকা রাস্তায় ওই মেয়েটাই। এখন এমনই ফুরফুরে মনে থাকবে সবাই। বসুন্ধরা টয়লেট্রিজ, ফুরফুরে মন সারাক্ষণ। এদিকে সানজিদা মানসিক ভারসাম্যহীন নয় বলে জানান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। নিজের ঠিকানা সঠিকভাবে বলতে পারেননি বলে তাকে থানায় রাখা হয়েছে বলে জানান তারা। তবে সকল কিছু তদন্ত করে সানজিদা ভারতীয় কিনা তা জেনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানায় বিজিবি। বলছে যে ওকে বর্ডারের ওই পাশে নদীর ওইখানে ওকে পানির বোতল নিয়ে দিচ্ছে, পানির বোতল খাইছে। খাওয়ার পরে ও জানে না যে এটা বাংলাদেশ, ম্যাপে দেখছে যে এটা পঞ্চগড়, ম্যাপের লোকেশন দেখছে যে পঞ্চগড়। ও মনে করছে পঞ্চগড়টাও ইন্ডিয়ার একটা এরিয়া।